Yung tatalikod, tatalikod. Oh! 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 Tayo na! Diyan, diyan. Wow! Uy! Yan mga idol, San Diego naman po tayo ngayon, San Diego. So ang kalaban natin, kalaro, Team Padres. Ayan mga idol. So nandyan ang kanilang big man, si Resubal. Nakasali din sa atin. So good luck sa'yo idol. SPCRA ang ating referee at ang Team Tikman Moto. Ayan. So black jersey kami ngayon, white sila. So good luck sa game. Team Tikman Moto versus Padres. Tapat. Resubal! Nagdadala si Resubal! Pinasa! Sa kaliwa! Dala mo sa kaliwa! Dang! Resubal! Bueta. Yun o, shoutout natin yung mga bagets na nandito. Okay. Yan, mga batang San Diego. Sticker. Sticker o. Yun. Uy! Kadrive yan! Nice! Favorite shot yan! Lamon kayo kay Resubal! Dalawa kayong dala! 10 seconds to shoot. Mamaya ka sa akin. Yung tatalikod. Oh! Tayo na! Mamaya. 15 seconds to shoot. The first number 29. On two. Tuga. Yari na naman, stress. On two. Pita na! On two. Tuga. Kaparas. Alano.
Bandai, 2 points. Noyon, Bandai, 2 points. Nice. Bang, bang. Gonzales, Tunay-Vice, on 2. Nice. Tatamayo. 2 points. 2-2, Joseph Garcia. Kuweta. Valentino. Foul. Yun! Dinadala niya ang bola, pinasa kay Berion, tumira. Persona, Gonzales. Miranda, 2 points. 6 to shoot. 2 points. Ayan, siyan. Bang, bang. Masahe. Basket on jersey number 7. 99-3. Nice shot. Pagaw nyo lang din pala at kanina pa. Basket. Wala na. Thank you, Team Padres. Nice.